देखें बीच में एक खाली अलिफ है, तो यहाँ पर इस अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें या है, या के ऊपर हमज़ा है, तो यहाँ पर हमज़ा पढ़ेंगे या को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर किस तरह पढ़ा जाएगा, इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ना है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें अलिफ के ऊपर एक गोल दायरा है, तो इस अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसे किस तरह पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। देखें वक्फ़ मुतलक की अलामत है, यहाँ पर देखें दो ज़ेर है या के नीचे और यहाँ पर तशदीद है, तो यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो किस तरह से वक्फ़ करेंगे। बाज़ लोग यहाँ पर सही से वक्फ़ नहीं कर पाते हैं, क्या गलती करते हैं और यहाँ पर किस तरह वक्फ़ करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप लोग जो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 17वें पारे का दूसरा रुकू। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द। देखें जो मद है मद्दे मुनफसिल है, यहाँ नून में गुन्ना करेंगे, यहाँ पर देखें मीम और वाव को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा, फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। यहाँ पर आप देखें जो कौन सा मद है, मद्दे मुत्तसिल है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें तनवीन के बाद हा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इजहार। और यहाँ पर देखें वक्फ़ मुतलक की अलामत है, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो किस तरह वक्फ़ करेंगे, जैसा मैंने भी किया था, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो समझा होगा। यहाँ पर देखें वक्फ़ करेंगे हय्य, या मुशद्दद है और दो ज़ेर है, तो दो ज़ेर को साकिन कर देंगे और तशदीद को हम बाकी रखेंगे, यानी इसको दो बार पढ़ेंगे मगर इस दो ज़ेर को साकिन करेंगे तो किस तरह हम यहाँ, तो किस तरह पढ़ेंगे, हय्य, इस तरह से कुल्ल शैइन हय्य। यहाँ पर बाज़ लोग कैसे वक्फ़ करते हैं, कुल्ल शैइन हय्य, देखिए हय नहीं करना है, हय्य, इस तरह से आपको यहाँ पर वक्फ़ करना है। अफला युमिनून वजअलना फिल अर्दि रवासिय अन तमीद बिहिम। यहाँ पर देखें सौद है, ये वक्फ़े मुरख़्ख़स की अलामत है, यहाँ पर रुकना तो जायज़ है मगर मिलाकर पढ़ना बेहतर है। वजअलना फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़ा। यहाँ देखें सक़, ये क़ाफ में क़लक़ला करेंगे, यहाँ तनवीन के बाद मीम है तो यहाँ पर इदग़ाम करेंगे। यहाँ पर हमारी सांस टूट गई तो हमने इस दो ज़बर को अलिफ से बदला। और यहाँ पर देखें हा है, यहाँ पर ये वाव मद्दा है क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है, यहाँ पर ला है, तो ये इसको सही से आप पढ़ें इस लफ्ज़ को। बाद लोग इस लफ्ज़ को पढ़ने में गलती करते हैं, क्या पढ़ते हैं, महफूजा या महफूज़ा, ये इस तरह आपको नहीं पढ़ना है, ज़ा को नरमी से आपको पढ़ना है, सक़फ़न महफ़ूज़ा, इस तरह से आप यहाँ पढ़ें। वहुम अन आयातिहा मुअरिदून वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर। यहाँ पर आप गौर करें, ख़ा और क़ाफ़ हुरूफ़ मुश्तालिया है, दोनों को मोटा पढ़ेंगे। ख़लक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स, देखिए यहाँ पर शीन है और इस सीन है, दोनों में फ़र्क करना है। वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। यहाँ देखिए तनवीन के बाद फ़ा है तो यहाँ पर इख़्फ़ा होगा, यहाँ तनवीन के बाद या है, यहाँ पर इदगाम होगा। अब हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो जिन्हें मालूम ना हो कि इख़्फ़ा क्या है, इदगाम क्या है, तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से शुरू से पढ़ें तो आपके समझ में ये सब आएगा। कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, क़ब्लिकल ख़ुल्द, रुकेंगे तो यहाँ दाल साकिन हो जाएगा। अफ़ इम मित्ता, यहाँ पर देखें
الف پر جو گول دائرہ ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں زائد الف. اس کو ہم پڑھیں گے اف ام. دیکھیے حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا. حمزہ نون میم زیر ام، اف ام. میم تا زیر مت، تا زبر تا، متا. اف ام متا. تو یہاں پر اس الف کو نہیں پڑھیں گے. اگر اس کو پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ افا ام متا. پھر یہ الف مدہ ہوتا، لیکن اس الف کو یہاں پر ہم پڑھیں گے ہی نہیں. اف ام مت فہم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں پر دیکھیں ذال ہے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. یہ مد ہے جو مد منفصل ہے. یہاں پر دیکھیں وقف مطلق ہے، رکیں گے یہاں پر تو مد لین عارض ہوگا، کیونکہ یہاں پر حرف لین کے بعد تا پر عارضی سکون ہے، آ رہا ہے رکنے کی وجہ سے. تو یہاں پر کھینچ کر رکیں گے ہم. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. یہاں پر رکیں گے تو اس گولتا کو ہا ساکنہ بنا دیں گے، فتنہ پڑھیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. دیکھیں یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، رَآكَ الَّذِينَ. یہاں پر بھی ذال ہے. یہاں دیکھیں جو مد منفصل ہے یہاں پر بھی ادغام کریں گے. کفروا این، دیکھیں این یتخذونک. یہاں پر خا کو موٹا کریں گے ذال، اور یہاں پر دیکھیں واو مدہ ہے. یا این یتخذونک الا ہزوا اہذا الذی یذکر آلہتکم وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. یہاں دیکھیں بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ. یہاں پر آپ غور کریں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی، یعنی یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. دیکھیں یہاں پر بھی میم ساکن ہے، لیکن میم ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً. یہاں پر دیکھیں تأتیہم، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر جھٹکا ہوگا اور یہاں پر غنہ ہوگا. بل تأتیہم بغتة فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا. یہاں پر دیکھیں تا کو باریک، تو کو موٹا. یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ. یہاں پر دیکھیں بیچ میں خالی الف ہے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر یا کو نہیں حمزہ کو پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ. اگر یا کو پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ تہزیا یا، لیکن حمزہ کو پڑھیں گے تو آ اور یا میں فرق ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ. جب اعادہ کریں گے تو یہاں سے پڑھیں گے اس الف سے، اور جب اس الف سے پڑھیں گے تو اس پہ کون سی حرکت لگائیں گے؟ اس کے اوپر لگائیں گے پیش کی حرکت. اس کو پڑھیں گے استہزئ. اب یہاں پر پیش کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ تیسرے حرف پر پیش ہے. خالی الف کے بعد جب تیسرے حرف پر پیش ہو تو اس الف پر آپ پیش لگائیں. خالی الف کے بعد جب تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو اس پہ آپ زیر لگائیں. تو یہاں پر ہم پیش لگائیں گے. اس کو پڑھیں گے استہزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 17ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس سبق کو پڑھیں، اچھے سے یاد کریں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.